अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाजरीन, कराची की तामीर और तरक्की हो या कराची के मसाइल के हल के लिए सरकारी इकदाम, हुकूमती माहिदीन के खुसूसी दौरा जात और सरकारी ऐलानात हों या हुकूमती अहम ओहदों में तबादले और तकर्रुरियाँ, नाजरीन हमारे साथ रहिए। इस जैसी खबरों के साथ मैं आप तक पहुँचाऊँगी कराची से हफ्ते भर की खास खबरें। लाहौर से सफ़र में मेरे साथ होंगी सबा चौधरी। जी सबा चौधरी, लाहौर से इस हफ्ते की खास खबरें क्या हैं? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कॉस्मोपॉलिटन के लाहौर के मुकम्मल अहवाल के साथ सबा चौधरी। तो आइए चलते हैं पहले इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस की जानिब। आला तालीम याफ्ता बहन ने पसंद की शादी के लिए भाई को कत्ल करवा दिया। पाकिस्तान के रिटेल सेक्टर और मुल्की मैशियत के हवाले से बात करेंगे चेयरमैन चेन स्टोर एसोसिएशन राना तारिक महमूद से। कस्टम्स इंटेलिजेंस लाहौर ने स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी। और इस्लामाबाद से इस सफ़र में मेरा साथ देंगी रज़िया खान। जी रज़िया खान, क्या हालात हैं इस्लामाबाद के? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रज़िया खान और आपको आगाह करूँगी इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात और ख़बरों से। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासरीन के लिए रिहायशी यूनिट्स का इफ्तिताह कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रेकोडिक माहदे को कानूनी करार दे दिया। माहदा 2013 के फैसले के ऐन मुताबिक है। सुप्रीम कोर्ट। मुल्की माशी सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ने लगी। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में बड़ी कमी। इस्लामाबाद में आतिश ज़दगी का खौफनाक वाक़या। इतवार बाजार में लगी आग से सैकड़ों दुकानें खाकस्तर। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के सदर मुस्ताफ़ी, ज़ाती वजूहात के बिना पर इस्तीफ़ा दिया है। डॉक्टर नौशाद शेख। बदउनवानी किसी भी माशरे के लिए नासूर। इंसदाद बदउनवानी का आलमी दिन पाकिस्तान में भी मनाया गया। इस्लामाबाद के मारगला हिल्स में नायाब नस्ल का तेंदुआ मुर्दा हालत में पाया गया। तेंदुए की मौत बुलंदी से गिरने के बाइस हुई। इस्लामाबाद में ख़िज़ा के मौसम में बहार का समा। खूबसूरत मनाजिर आपको दिखाएंगे प्रोग्राम के आखिर में। लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब मेगा सिटी कराची से आपके पेश खिदमत है इस हफ्ते की खास खबरें। लेकिन खबरों की तफसील से पहले जान लेते हैं उन खबरों की हेडलाइंस। पीपल्स पार्टी की मकामी क़यादत की कराची ज़िला वस्ती की तामीर और तरक्की पर खुसूसी तवज्जो। रहनुमा पीपल्स पार्टी ज़िला वस्ती आतिफ बलोच का कहना है कि पीपल्स पार्टी कराची ज़िला वस्ती को मॉडल ज़िला बनाने का अज़्म इरादा रखती है। कराची की सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जा रहा है। रिहायशी और तिजारती सॉलिड वेस्ट को ठिकाने लगाने का मरबूत निज़ाम वज़ा किया जा रहा है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑपरेशन सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक निज़ामी की गुफ्तगू। सेंट्रल जेल सखर में भी सिंध कल्चरल डे मनाया गया। सुप्रिटेंडेंट सेंट्रल जेल सखर शहाब सिद्दीकी और एसएसपी सखर सिंघार मलिक समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसौरी ने एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के मरकजी दफ्तर में बिल्डर्स के वफ्द से खुसूसी मुलाकात और अहम उमूर पर इज़हार ख्याल किया। कराची स्कूल ऑफ बिजनेस लीडरशिप में मुनक्किदा पायदार कारोबार पर 5वीं अजर सीरीज में इस्लामिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर का खुसूसी दौरा। दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए जदीद तरीकों को अपनाकर ही देही आमदन में इजाफा और गुर्बत का खात्मा मुमकिन है। डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली रेहाना लगारी का नारा डेयरी कैटल फार्म के दौरे पर गुफ्तगू। डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची का चार्ज संभाल लिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान का केएमसी बिल्डिंग पहुंचने पर अफसरान ने उनका इस्तकबाल किया। पीपल्स पार्टी की मकामी क़यादत की कराची ज़िला वस्ती की तामीर और तरक्की पर खुसूसी तवज्जो। रहनुमा पीपल्स पार्टी ज़िला वस्ती आतिफ बलोच का कहना है कि पीपल्स पार्टी कराची ज़िला वस्ती को मॉडल ज़िला बनाने का अज़्म इरादा रखती है। इस हवाले से खुसूसी रिपोर्ट। पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत कराची के ज़िला वस्ती में तामीर व तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। रहनुमा पीपल्स पार्टी ज़िला वस्ती आतिफ बलोच का कहना है कि पीपल्स पार्टी कराची ज़िला वस्ती को मॉडल ज़िला बनाने का अज़्म इरादा रखती है। ज़िला वस्ती को इसलिए भी फोकस किया जा रहा है क्योंकि इसमें हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की खुसूसी दिलचस्पी है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को कराची के लिए एक रोल मॉडल बनाया जाए।
سب سے زیادہ پڑھا لکھا طبقہ ہمارے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے، اور پچھلے ادوار میں ہمیشہ سے ڈسٹرکٹ سینٹرل جو ہے ایک مونوپلی کا شکار رہا ہے۔ عاطف بلوچ ضلع وسطی کے لیے بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی کی نمائندگی کریں گے۔ اس سلسلے میں سرکاری سطح پر بڑے پیمانے پر ضلع وسطی میں انہدامی کارروائیاں بھی کی گئی ہیں، جس میں بطور خاص مجاہد کالونی اور ایف بی ایریا بلاک 19 کے علاقے شامل ہیں۔ شہر کی تزئین و آرائش کے ساتھ ساتھ ناظم آباد اور حسین آباد فوڈ سٹریٹس کا قیام اور سڑکوں کی تعمیر ایک خوش آئین اقدام ہے۔ اگر کسی بھی ڈیولپمنٹ ورک کے بیچ میں کوئی بھی ایسا ایریا آتا ہے جو انکروچ ہونے جیسا ہے تو ڈیفینیٹلی اینٹی انکروچمنٹ از اے ڈپارٹمنٹ آف سن اینڈ اٹ ہیز ٹو ڈو دیئر ورک، دے ہیو ٹو ڈو دیئر ورک، اور وہ کر رہے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں آن دا ڈائریکٹیوز آف چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب۔ ہمارے انڈر پاسز بن رہے ہیں، اور جو چیزیں بن چکی ہیں میں ان کا تھوڑا سا بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جیسے ہمارا 5 اسٹار والا، 5 اسٹار سے جو لنڈی کوتل والا جو راستہ جا رہا ہے فوڈ اسٹریٹ ہے، یہ ہماری بن چکی ہے۔ ہمارا غریب آباد والا روڈ ہے، وہ دونوں سائڈس ہماری وہ کارپیٹنگ ہو چکی ہے۔ نمک بینک والا روڈ ہے، یہاں پہ سیوریج کے ایشوز تھے، سب سے پہلے تو سیوریج کے ایشوز کو ریزالو کر رہے ہیں، وہ کرے، پھر اس کے بعد اس کی ڈبل کارپیٹنگ اس کی گئی۔ گلبرگ سے جو واٹر پمپ کو راستہ جا رہا ہے یہ والا روڈ ہمارا بن چکا ہے۔ حسین آباد والی فوڈ اسٹریٹ ہے، پوری بن چکی ہے۔ ایک ابھی کے ایم سی کی یونیورسٹی انڈر پروسیس ہے، وہ بھی ان دا پائپ لائن ہے، وہ بھی یونیورسٹی کا قیام بھی ہو جائے گا۔ پھر ابھی کریم آباد سے جو ضیاء الدین کی طرف راستہ آ رہا ہے وہاں پہ ایک انڈر پاس ہے، وہ ابھی بننا ہے، وہ بھی انشاءاللہ جلد اس کو بھی پائپ لائن میں وہ بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا وہ بھی ہو جائے گا۔ ضلع وسطی میں ترقیاتی کاموں کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی 17 دسمبر کو اپنی مرکزی قیادت کے ساتھ یہاں ایک بڑا جلسہ بھی کرنے جا رہی ہے۔ یہ جلسہ اس لیے بھی غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے کہ یہ جلسہ ایم کیو ایم کے سابقہ مرکز 90 سے قریب عزیز آباد کے علاقے میں ہی منعقد کیا جائے گا۔ 17 دسمبر سیٹرڈے پیپلز پارٹی جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اپنا ایک پاور شو دکھائے گی عزیز آباد کے اندر، ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر، جس میں ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ اس میں انوالو ہوگی، اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ایک اپنا بھرپور افرادی قوت کا مظاہرہ کرے گی ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر عزیز آباد میں لیاقت علی خان چوک کے پاس انشاءاللہ تعالیٰ۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں ترقیاتی کاموں کی اشد ضرورت ہے۔ حکومت اگر ضلع وسطی کو ایک ماڈل ضلع بنانے کے لیے پرعزم ہے تو اس کا اثر پورے شہر کی تعمیر و ترقی پر بھی مثبت ہی پڑے گا۔ کراچی سے کاسموپولیٹن کے لیے ارسلان فاروقی۔ کراچی کے رہائشی اور تجارتی ویسٹ مینجمنٹ کراچی کا دیرینہ اور نہ سلجھنے والا مسئلہ ہے۔ کراچی کو سالڈ ویسٹ کی بد انتظامی سے کچاری کے نام سے بھی پکارا جانے لگا تھا۔ مختلف نجی کمپنیوں کے مابین کچرے کے ٹھیکے کی خبریں بھی آئے دن کا معمول رہا، لیکن گزشتہ عرصے میں قدرے بہتری دیکھنے میں آ رہی ہے، اور اس بہتری کا صحرا سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی نئی انتظامیہ کے سر ہے، جس میں محکمے کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر آپریشن طارق نظامانی ہیں۔ ان کا کردار بہت اہم ہے۔ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ 2014 کے ایکٹ کے تحت وجود میں آیا، اور اس آنے کے بعد فیز وائز ٹینڈرنگ کی گئی، اور لاسٹ ایئر کورنگی ڈسٹرکٹ کی ٹینڈرنگ پروسیس فائنلائز ہوا، اور دسمبر کے ماہ سے اس کورنگی میں آپریشنس اسٹارٹ ہوئے۔ دسمبر میں کورنگی اور کورنگی انڈسٹریل ایریا ٹیک اوور کیا گیا۔ فروری کے ماہ میں شاہ فیصل زون ٹیک اوور کیا گیا، اور مئی کے ماہ میں ماڈل اور لانڈی زون ٹیک اوور کیا گیا، اور الحمدللہ ہم نے یہاں پر ایٹ سورس کلیکشن سسٹم افیکٹو کیا ہے، اور ہماری اس وقت کی جو ہے مور دین 2000 ٹنس کلیکشن، ایفیشینٹ کلیکشن اور ڈسپوزل ہے۔ یہ جو کورنگی کا کانٹیکٹ اس وجہ سے بھی منفرد ہے کہ اس میں اینڈ ٹو اینڈ ڈسپوزل سسٹم دیا گیا ہے، جو ہمارے پہلے جو رننگ 5 ڈسٹرکٹس میں کانٹیکٹ سے اس میں فرنٹ اینڈ سے جی ٹی ایس ٹرانسفر کی ذمہ داری جو انٹرنیشنل فارمز کے ذمہ تھی، مگر ان نئے کانٹیکٹس میں
नए मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया। कचरे की रिहायशी इलाकों से डंपिंग पॉइंट्स पर मुंतकली और डंपिंग पॉइंट से शहर के बाहर मुंतकली का मरबूत निज़ाम वज़ा किया गया है। गेंसू कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी पाकिस्तान SSMBW के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये हमारा PTS का पॉइंट है, PCTS है। यहाँ पर जितने भी यूसीज हैं और डोर टू डोर जो कलेक्ट हो रहा है गार्बेज, वो यहाँ लाकर डंप किया जाता है और यहाँ लाने के बाद ये जो हमारे बॉक्सेस देख रहे हैं, देन हम इसको शिफ्ट कर देते हैं। तो जितने भी यूसीज हम यहाँ पर इस वक्त कवर कर रहे हैं, वो जो है कचरा तमाम जो यहाँ पर आता है उसे यहाँ डंप किया जा रहा है। इस तरह से जो डोर टू डोर कलेक्शन है वो हमारी मुमकिन हो पा रही है। और नाजरीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बाकी खबरों की तफसील। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। पूरे सिंध की तरह सेंट्रल जेल सक्खर में भी सिंध कल्चरल डे मनाया गया। सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल सक्खर शहाब सिद्दीकी और SSP सक्खर सिंघार मलिक समेत दीगर अफसरान ने खुसूसी शिरकत की। जेल इंतज़ामिया की जानिब से सिंध कल्चरल डे के हवाले से खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में गुलकारों ने सिंधी गाने गाए, जिस पर कैदियों ने न सिर्फ दिल खोल कर दाद दी बल्कि वो मौसीकी पर झूम उठे। इस मौके पर सिंधी गानों और नगमों पर कैदियों की जानिब से वालिहाना रक्स भी किया गया और एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबाद भी दी गई। सकाफती तकरीब में जेल अफसरान व अमले ने भी शिरकत की, जबकि तकरीब के निकात पर कैदियों ने जेल इंतज़ामिया का शुक्रिया भी अदा किया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसौरी ने एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के मरकजी दफ्तर में बिल्डर्स के वफ्द से खुसूसी मुलाकात की और अहम उमूर पर इजहार ख्याल किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी ने इस मौके पर कहा कि तामीराती शोबे के मसाइल का हल नए कानून साजी में है। आबाद का नुमाइंदा गवर्नर के ओहदे पर फाइज है। आबाद कानून साजी करवाएं ताकि सिंध असम्बली से उसकी मंजूरी कराई जा सके। गवर्नर सिंध का कहना था कि सरकारी इदारों की गफलत से बिल्डर्स, डेवलपर्स और सरमायाकारों को माली नुकसान नहीं होना चाहिए। कब्जा माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर चेयरमैन आबाद अल्ताफ ताई का कहना था कि आबाद ने गवर्नर सिंध कामरान खान टिसौरी से नई उम्मीदें बांध ली हैं। उन्होंने कहा कि आबाद ने रेगुलराइजेशन के लिए समरी साबिक गवर्नर सिंध को भेजी थी, लेकिन उसे कोई अहमियत नहीं दी गई। चेयरमैन आबाद का कहना था कि शहर भर में गैर कानूनी तामीरात और कब्जा माफिया ने तामीराती शोबे को तबाह कर दिया है। कब्जा माफिया सरकारी खातों में खुर्द बुर्द करके ज़मीनों पर कब्जे कर रही है। उन्होंने कहा कि तामीराती माल की कार्टेलाइजेशन ख़त्म की जाए। इस्लामिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर की पायदार कारोबार पर 5वीं अजर सीरीज़ का दौरा किया। कराची स्कूल ऑफ बिजनेस एंड लीडरशिप में मुनक्किद की गई पाकिस्तान की बेहतरीन एंटरप्रेन्योर सीरीज़ है। सीरीज़ पाकिस्तान में ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़े चैलेंजेस और मौके उजागर करने के लिए मुनक्किद की गई। सीरीज़ में कॉर्पोरेट सेक्टर और मुल्क के बेहतरीन अजर शरीक थे। डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली रेहाना लगारी की क़यादत में सिंध असम्बली के 6 रुकनी वफ़द ने नारा डेयरी कैटल फार्म का दौरा किया। इस फार्म पर दूध की यौमिया दूध पैदावार 70,000 लीटर है। डिप्टी स्पीकर रेहाना लगारी ने सक्खर में जदीद डेयरी कैटल फार्म के दौरे के मौके पर खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि दूध की पैदावार और जदीद तरीक़ों को अपनाकर देही आमदन में इजाफा और गुर्बत का खात्मा किया जा सकता है। रेहाना लगारी का कहना था कि रवायती डेयरी सेक्टर को जदीद बनाना होगा। पाकिस्तान में दूध की पैदावार महफूज बनाने और फ़रोख्त के हवाले से कानून मौजूद नहीं। डेयरी सप्लाई चेन को आलमी मयार का बनाने से दूध की बरामदात ज़र मुबादला कमाने का ज़रिया भी बन सकती है। डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची का चार्ज संभाल लिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान का KMC बिल्डिंग पहुँचने पर अफसरान ने उनका इस्तकबाल किया। एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा संभालने के बाद मुख्तलिफ महकमा जाती सरबराहान से मुलाकातों का सिलसिला जारी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान का कहना है कि KMC के ज़ेर इंतज़ाम सड़कों की बहाली उनकी पहली तरजीह है। पार्कों की हालत बेहतर बनाई जाएगी और ग्रीन बेल्ट को दुरुस्त किया जाएगा। उनका कहना है कि वो तमाम बल्दियाती इदारों के साथ मिलकर शहर की तामीर और तरक्की के लिए काम करेंगे। स्ट्रीट लाइट्स की दुरुस्तगी के लिए इक़दामात करेंगे ताकि शहर रोशन नज़र आए। तमाम फुटपाथों से फौरी तौर पर तजावुज़ात का खात्मा किया जाए।
انہوں نے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ کے ایم سی کے اسپتالوں کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے بھرپور اقدامات کیے جائیں گے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سید سیف الرحمان کا کہنا ہے کہ سابق ایڈمنسٹریٹر بیرسٹر مرتضی وہاب نے شہر کی بہترین خدمت کی ہے، ان کے تعمیراتی کاموں کے تسلسل کو برقرار رکھا جائے گا۔ جی تو ناظرین، آپ نے ملاحظہ کی کراچی سے ہفتے بھر کی اہم خبریں۔ اب یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد لاہور سے صبا چودھری آپ کو بتائیں گی خاص خبریں لاہور کی۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ لاہور میں نوجوان کے قتل کی واردات کا ڈراپ سین ہو گیا، جس کے مطابق اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکی نے پسند کی شادی کے لیے اپنے بھائی کو قتل کروا دیا۔ ملزمہ آسیہ نے اپنے آشنا کے ساتھ مل کر شوٹرز کے ذریعے بھائی کو قتل کروایا۔ ملزمہ اپنے ماموں زاد سے شادی کرنا چاہتی تھی، جبکہ مقتول بھائی عدنان بہن کی شادی کسی پڑھے لکھے نوجوان سے کرانا چاہتا تھا۔ ناظرین، پاکستان کا ریٹیل سیکٹر ملکی معیشت میں غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ معاشی اعتبار سے پاکستان کا تیسرا بڑا شعبہ ہے۔ ریٹیل سیکٹر کو ایک مربوط پلیٹ فارم مہیا کرنے کے لیے چین سٹور ایسوسی ایشن 13 دسمبر کو لاہور میں فیوچر آف ریٹیل کانفرنس کا انعقاد کر رہی ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین چین سٹور ایسوسی ایشن رانا طارق محمود صاحب۔ رانا طارق صاحب، بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، اور ہمیں سب سے پہلے یہ بتائیں کہ ریٹیل سیکٹر ہے کیا اور اس کی ملکی معیشت میں کیا اہمیت ہے؟ ہر وہ جگہ جہاں سے کوئی بھی پروڈکٹ اپنے اینڈ کسٹمر کے پاس پہنچتی ہے اور اس کے نتیجے میں پیسہ دوبارہ انڈسٹری میں ان ہوتا ہے اور وہیں سے ٹیکس جنریٹ ہوتا ہے، وہ ریٹیل کہلاتی ہے۔ پاکستان میں 2021 کے اعداد و شمار کے مطابق 57.6 ارب روپے کی ریٹیل اکانومی ہے، اور اس اکانومی میں ریٹیل کا حصہ جو ہے جی ڈی پی میں 18% ہے، اور ورک فورس جو ریٹیل کے اوپر کام کر رہی ہے وہ 16% آف دا ٹوٹل ورک فورس ہے، اور ریٹیل پچھلے 10 سال سے 12% کے حساب سے گرو کر رہی ہے۔ تو اس حساب سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ریٹیل کی پاکستان کی اکانومی میں کتنی اہمیت ہے۔ رانا صاحب، ہمیں یہ بتائیں کہ ریٹیل کا فیوچر کیا ہے، اس سلسلے میں کیپ کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں، موجودہ سیاسی حالات اور انٹرنیشنل اکانومی اور کرائسس کی وجہ سے ریٹیل کا فیوچر اب کافی مخدوش ہوتا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں کیپ، جو کہ ریپرزنٹیٹیو باڈی ہے پاکستان میں آرگنائز ریٹیل کی، جس میں پاکستان کے 200 برانڈ اور ان کی 20,000 آؤٹ لیٹ ہیں، وہ انشاءاللہ 13 دسمبر کو ایک کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم تمام سٹیک ہولڈرز کو لاہور میں اکٹھا کر رہے ہیں، اور اس میں اکیڈمیا کو بھی بلا رہے ہیں، اس میں سپلائی چین والوں کو، اس میں ٹیکسیشن کے جو حکومت کی لوگ ہیں ان کو بھی بلا رہے ہیں۔ سر، ہمیں یہ بھی بتائیں کہ پاکستان میں کاروبار کے مواقع اور چیلنجز کیا ہیں؟ کرنٹ سینیریو میں چیلنجز بہت بڑھ چکے ہیں، انفلیشن بہت زیادہ ہے پاکستان میں، آپ نے بہت سنا ہوگا امپورٹ کو سب ریسٹرکٹ کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی مشینری اور را مٹیریل بھی نہیں آ رہا، تو پروڈکشن بھی مشکل ہے، ٹریڈ بھی مشکل ہے، امپورٹ بھی مشکل ہے، تو کاروبار کے مواقع اور اسپیشلی نئے کاروبار کے مواقع بہت کم ہیں۔ چیلنجز سے نکلنے کے لیے میں سمجھتا ہوں لانگ ٹرم پالیسیاں اور حکومتی تسلسل، یہ دو بہت اہم چیزیں ہیں۔ کیا یہ بات درست ہے کہ پاکستان میں ٹیکس کلچر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو کیسے درست کیا جا سکتا ہے؟ اس میں دو چیزوں کا عمل دخل ہے۔ ایک تو ٹیکس جو مشینری ہے اس کو جدید پیمانے پہ نئے سرے سے ری اسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے، اور سیکنڈ ٹیکس مشینری کو جدید ٹیکنیکس اور ٹولز دینے کی ضرورت ہے۔ ڈیجیٹلائزیشن ضروری ہے، انٹیگریشن ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکس کا جو پرانا نظام ہے وہ بیسیکلی چور اور چوری پکڑنے کے اوپر محیط ہے، اس کو بزنس فرینڈلی اور کنوینینٹ اور کمپلائنسز کو بہت زیادہ آسان کر کے فیوچر میں 5 یا 7 سال کی پالیسیاں لا کے تو آپ ٹیکس کلچر سیدھا کر سکتے ہیں۔ سر، ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر بہت زیادہ گر گئی ہے، تو ہمیں یہ بتائیں کہ افراط زر نے بزنس کو کتنا متاثر کیا ہے؟ ان افراط زر میں تقریباً اگر مارچ سے اب تک کی اگر ہم بات کریں تو تقریباً 40 سے 65% تک پروڈکٹ مہنگی ہو گئی ہیں۔ مین وائل آپ کی فیول پرائسز مہنگی ہوگی، بجلی کی پرائسز مہنگی ہوگی،
تو اس صورتحال میں جو بائنگ پاور ہے وہ ہر کسی کی شرنک کر گئی ہے، اور انفلیشن چونکہ انٹرنیشنل فنامنا بھی ہے اور رشیا یوکرین وار کی وجہ سے اس کے اوپر زیادہ اثرات آئے ہیں، تو آپ کی ایکسپورٹ کے اوپر بھی اس کا اثر آیا ہے۔ تو آپ چونکہ ایکسپورٹ اورینٹڈ اکانومی ہیں تو اس میں بھی آپ کی چونکہ ڈالرز کی آمد اب کم ہو رہی ہے اور آپ کے آرڈر ریڈیوس ہو رہے ہیں، تو اس کا دوبارہ سے آپ کے اوپر ایک نیگیٹو اثر آئے گا۔ سر، ڈیجیٹلائزیشن کے باعث دنیا میں بڑی تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ پاکستان میں مکمل ڈیجیٹلائزڈ اکانومی کی راہ میں کون سے عوامل رکاوٹ ہیں؟ ڈیجیٹلائزیشن بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اب دنیا میں کوئی بھی کاروبار ڈیجیٹلائزیشن کے بغیر اس کا گرو کرنا ممکن نہیں ہے۔ پاکستان میں بھی جو بزنسز ایک خاص سکیل سے اوپر ہیں وہ ڈیجیٹلائزیشن ہی کی وجہ سے ہیں۔ اس سے آپ کو سہولت ملتی ہے کہ آپ ایک سے زیادہ دکانیں کھول سکیں، ایک سے زیادہ بزنسز کر سکیں، یا اپنے نیٹ ورک کو ایک خاص لمٹ سے زیادہ ایکسپینڈ کر سکیں۔ پاکستان میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں، آپ کی حکومتی پالیسیاں، آپ کی اکانومی، آپ کے حالات، اور اس سے سب سے زیادہ کہ آپ کے پاس اسکلڈ ورک فورس جو ہے ڈیجیٹلائزیشن کے لیے ضروری ہے وہ اس طرح سے آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے۔ رانا صاحب، ہمیں آخر میں بتائیے گا کہ آن لائن بزنس بڑی تیزی سے گرو کر رہا ہے اور ہم اس کے لیے کتنا تیار ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں آن لائن کا بزنس اتنا نہیں ہے جتنا کہ انٹرنیشنلی ہونا چاہیے۔ ابھی یہ سنگل ڈیجٹ میں ہے اور انٹرنیشنلی یہ سٹینڈرڈ ہے کہ یہ 20% یا اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ پاکستان میں اس سٹیج پہ پہنچنے تک کافی ٹائم لگے گا، لیکن حکومتیں اس کو کافی توجہ دے رہی ہیں۔ امید ہے کہ آنے والے سالوں میں ہم ایک ڈبل ڈیجٹ گروتھ اس میں بھی انشاءاللہ حاصل کریں گے۔ بہت شکریہ رانا صاحب آپ کے ٹائم کا۔ بڑھیں گے اپنی اگلی خبر کی جانب۔ کسٹمز انٹیلیجنس لاہور نے اسمگلرز کے خلاف کارروائیاں تیز کرتے ہوئے 3 ماہ میں اربوں روپے مالیت کی اسمگل شدہ اشیاء پکڑ کر 127 مقدمات درج کر کے ریکارڈ قائم کر دیا۔ پکڑی گئی اشیاء میں گاڑیاں، کپڑا، الیکٹرانکس، کاسمیٹکس وغیرہ شامل ہیں۔ مزید جانتے ہیں عامر نوید چودھری کی اس رپورٹ میں۔ کسٹم انٹیلیجنس لاہور نے ڈائریکٹر جنرل فیض احمد چدر کی ہدایات پر سمگلنگ کے خلاف بھرپور مہم شروع کر رکھی ہے۔ 3 ماہ کے دوران 1986 ملین روپے سے زائد کی سمگل شدہ اشیاء پکڑ کر سمگلرز کے خلاف مقدمات درج کیے گئے۔ 2021 کے 68 کیسز کے مقابلے میں 130 کیسز بنائے ہیں اس سال کے ان 3 مہینوں میں، جس کا مطلب یہ ہے کہ 91% انکریز تو ہمارا کیسز میں ہے، اور اسی طرح کورسپونڈنگ انکریز جو ویلیو میں ہے وہ تقریباً ہمارا 58% ہے، اور اسی طرح کورسپونڈنگ انکریز جو ہے وہ ہمارا ڈیوٹی ٹیکسز میں بھی ہے۔ ہم نے بریک تھرو کیے ہیں، ہم آکشن پہ بھی توجہ دے رہے ہیں، کورٹ کیسز پہ بھی ہماری توجہ ہے، اس کو فالو اپ کو بھی ہم تیز کر رہے ہیں، اور ایڈمنسٹریشن میں پروجیکٹ سائٹ کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ کسٹم انٹیلیجنس نے لاہور ڈائریکٹوریٹ کی تاریخ کی سب سے بڑی کارروائی کر کے ایک روز میں 856 ملین کی سمگل شدہ اشیاء پکڑنے کے ساتھ ساتھ 3 ماہ میں گزشتہ سال کی نسبت 58% زائد اشیاء ضبط کی۔ جو ہمارے ڈی جی صاحب ہیں فیض احمد صاحب، ان کی طرف سے مسلسل گائیڈنس تھی، اور ظاہر ہے ان کی طرف سے دباؤ بھی تھا کہ ہم نے پرفارم کرنا ہے۔ اسی پیریڈ کے دوران ہم نے 2-3 اور اسپیشل ایکسٹرا ایفرٹ کے ساتھ چیزیں کی ہیں۔ ایک میں تو ہم نے ایک ایسا گینگ بسٹ کیا ہے جو کہ گاڑیوں کی اسمگلنگ میں منظم گروہ تھا۔ اسمگلروں میں ایک بہت بڑا نام نبی بخش اسمگلر کا آتا ہے، اس کو بھی ہم نے اسی پیریڈ میں اریسٹ کیا، اور وہ ابھی تک بھی میرے خیال جیل میں ہے، جوڈیشل لاک اپ میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسٹمز انٹیلیجنس لاہور نے آؤٹ پرفارم کیا ہے ود لیس اسٹاف، ود مور انرجی، ود مور ویگر، تاکہ اس ارض پاک کو ہم صحیح معنوں میں صحیح طرح سے سرو کر سکیں۔ ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے کچھ بات ہو جائے علمی اور ادبی دنیا کے شاہکار کی، تو ایکسپریس نیوز پر کارواں سرائے کے نام سے ایک نئے پروگرام کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس کے میزبان مستنصر حسین تارٹ خود ہیں۔ کارواں سرائے اصل میں ایک دستاویز ہے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ایک بڑا علمی اثاثہ ہے۔
कारवां सराय की हर किस्त में जुदा मौजू होगा, बातें वो जो अनकही रह गईं, अनसुनी रह गईं, ऐसे मुनफरिद वाक़यात व किरदार जिन पर बरसों की गर्द पड़ गई है। सोशल मीडिया की यलगार में वो बातें और वाक़यात जो हमारे इल्म में नहीं आ सके, अगर किसी के इल्म में आए भी तो फरामोश कर दिए। अब आप ये तमाम मुनफरिद वाक़यात कारवां सराय में देख और सुन सकेंगे हर अतवार की रात 7 बजे एक्सप्रेस न्यूज़ पर। नाजरीन, मुझे दीजिए इजाज़त। इस्लामाबाद से आपको ज्वाइन करेंगी रज़िया खान, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शामिल करते हैं पहली खबर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासिरीन के रिहायशी यूनिट्स का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि अल्लाह ताला के फजलो करम से मुतासिरीन को छत फराहम की जा रही है, जबकि वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने सैलाब मुतासिरीन की जो मदद की वो काबिल तहसीन है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने भी सैलाब मुतासिरीन की इमदाद के लिए फौरी इक़दामात किए। अपनी तकरीर में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम दोस्त ममालिक का भी शुक्रिया अदा किया। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट ने रेकोडेक मुआहदे को कानूनी करार देते हुए अपनी राय पर मुश्तमिल महफूज फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में अदालत उज़्मा के 5 रुकनी बेंच ने रेकोडेक केस का 13 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया कि रेकोडेक मुआहदे सुप्रीम कोर्ट के 2013 के फैसले के खिलाफ नहीं, माहिरीन की राय लेकर ही वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने मुआहदा किया। शामिल करते हैं अगली खबर। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर में बड़ी कमी रिकॉर्ड हुई है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर तकरीबन 78 करोड़ डॉलर की कमी के बाद 6 अरब 71 करोड़ डॉलर रह गए हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक कमर्शियल बैंकों के ज़र मुबादला के ज़खायर 5 अरब 86 करोड़ डॉलर हैं, जबकि पाकिस्तान के मजमूई ज़र मुबादला के ज़खायर 12 अरब 58 करोड़ डॉलर रह गए हैं। मुल्क की बिगड़ती माशी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमने प्रोग्राम में दावत दी है माहिर माशियात डॉक्टर खाकान नजीब साहब को। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ज़र मुबादला के ज़खायर में मुसलसल कमी से मुल्क की मईशत के डिफ़ॉल्ट का ख़तरा कितना बढ़ गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन एक्सप्रेस। देखें, ये एक तशवीशनाक बात है कि ज़र मुबादला के ज़खायर जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास हैं वो इस वक्त 6.7 अरब डॉलर के हैं, जो लेटेस्ट अवेलेबल रिपोर्ट है दिसंबर की। आप ये समझिए कि एक साल पहले दिसंबर 2021 में ये 17.6 अरब डॉलर पे थे। तो आप देखिए कि कितनी कमी हुई है, तकरीबन 11 अरब डॉलर कम। सारी मार्केट्स को जिटरी किया और इसी से ये जो डिफॉल्ट की बातें हैं वो शुरू हुई। डिफॉल्ट जो है वो हो तो नहीं रहा या कोई इमिनेंट डिफॉल्ट नहीं है, पर जो पाकिस्तान का परसीव डिफॉल्ट है कि कहीं ऐसा हो ना जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर्स मिल पाएंगे और क्या इससे हम डेंजर जोन से निकल जाएंगे? तो ये एक बहुत अच्छा सवाल है, इसलिए कि इस वक्त पाकिस्तान को अपने देरीना दोस्त और अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन और अपनी वो जराए जिन पे हम भरोसा कर सकते हैं, और ऑफ कोर्स किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, चाइना, यूएई, इनमें इनका कलीदी रोल है। पहले भी हमने इनसे डिपॉजिट्स लिए हैं। अगर 3 अरब डॉलर की डिपॉजिट जो है, जैसे कि अथॉरिटीज कह रही हैं और हमें कोई शक नहीं है कि ऐसा हो पाएगा, इससे हमारे जो इस वक्त के ज़खायर हैं जो 7 अरब डॉलर से नीचे चले गए हैं ज़र मुबादला के, ये बढ़ के अगर 10 अरब डॉलर के करीब आ जाते हैं तो बहुत तकवीयत मिलेगी हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में। और जो इस वक्त दिक्कत आ रही है एलसीज खोलने में, जो दिक्कत आ रही है इंपोर्ट्स की पेमेंट में, ये दिक्कत में कुछ बेहतरी के आसार जो है आपको दिखाई देंगे। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि पाकिस्तानी मईशत को एक चैलेंज ये भी दरपेश है कि स्टेट बैंक एलसीज नहीं खोल रहा, जिससे खुराक के सैकड़ों कंटेनर्स बंदरगाह पर पड़े हैं जिनमें लहसुन, टमाटर और दीगर अशिया शामिल हैं। तो इसकी एलसीज क्लियर ना होने की वजह ज़खायर की कमी है? देखिए, इस वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने चैप्टर 84 और चैप्टर 85 के जरिए 15% जो हमारी ऐसी इंपोर्ट्स थी जो नॉन एसेंशियल थी उन पे कदगन लगाई हुई है। इसके अलावा ऑफ कोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए जा रहे हैं। उनसे क्या किया जा रहा है? उनसे ये किया जा रहा है कि जितनी रिसीट्स हों, यानी कि जितनी एक्सपोर्ट और रेमिटेंस को मिलाकर पैसे आ रही हों, उतनी ही चीजों को इंपोर्ट किया जाए। इससे एलसीज के खुलने पे, और अब चूंकि हमें रॉ मटेरियल भी मंगवाना होता है, चाहे वो कॉटन ही क्यों ना हो, चाहे वो हमें हमारे मशीनरी चलाने के लिए चीजें मंगवानी हो, चाहे हमें ल्यूब्रिकेंट्स मंगवाने हो, चाहे हमें मशीनरी के पार्ट्स मंगवाने हो, इन सब में एक डिफिकल्टी
हम डॉलर पे दबाव है, हमारा जो डॉलर लिक्विडिटी क्रंच है जिसे आप कहते हैं कि एक कमी हुई है अवेलेबिलिटी की, ये हमें गुजारने के लिए जरूरी है कि हम ये ज़खायर अपने इस्तेमाल कर सकें, चाहे वो फ्रेंड्स के हों, चाहे वो मल्टीलैटरल्स के हों जैसे एडीबी, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के, ताकि हमें कोई आसानी पैदा की जा सके और इकोनॉमी जो है जो थोड़ी सी चोक हुई है उसको रवां किया जा सके। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी मईशत अपने डगर पर कैसे आ सकती है, और जो 34 अरब डॉलर मईशत को कर्जों की अदायगी के लिए चाहिए वो मिल पाएंगे? ये एक इस वक्त वो सवाल है जिसका जवाब हर सूरत में अथॉरिटीज ने पैदा करना है और लोगों को देना है और पब्लिक करना है और अपनी मार्केट्स को एक तकवीयत देनी है ये करके। 32 से 34 अरब डॉलर हमें इसलिए चाहिए इस मालियाती साल में कि हमने 22 से 23 अरब डॉलर जो हैं वो वापस करने हैं कर्जों में और आईएमएफ के, और हमने तकरीबन 8 से 10 अरब डॉलर का हमारा करंट अकाउंट का डेफिसिट होगा। सो ये रकम आपने बिल्कुल सही रखी है सामने। अब इसको करने के लिए हमें अपने सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि पाकिस्तान आईएमएफ प्रोग्राम में रहे, जो 3 नवंबर से इस वक्त डिले आ रहा है फंड के प्रोग्राम का। आप ये देखिए कि इस वक्त हम दिसंबर के 10 तारीख को खड़े हैं और अभी तक 9th रिव्यू में जो डिले है वो मार्केट्स को भी जिटरी कर रहा है, वो हमारे फंड फ्लोज को भी स्लो कर रहा है। अगर हमने FY23 मालियाती साल 2023 ऐसे गुजारना है कि हमें कोई चोट ना लगे, कोई हमें दिक्कत ऐसी ना आए जैसी श्रीलंका को पेश हुई, तो हमें हर सूरत में पहले आईएमएफ का प्रोग्राम करना है। हमने ये इंश्योर करना है कि हमारी जो इस वक्त रेमिटेंसेस में कमी है ये ऐसा ना हो, और इसके लिए जो हमारा एक्सचेंज रेट है उसको हमने रियलिस्टिक लेवल पे रखना है। हमने ये भी करना है कि हमारे जो फ्रेंड्स से रोल ओवर्स हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया के हों, चाहे वो यूएई के आने वाले हैं, चाहे वो सेफ डिपॉजिट चाइना का है, वो सब हो जाए। इंश्योर कीजिए कि 32 से 34 अरब डॉलर आप इस साल हासिल कर सकें, ताकि आपकी करेंसी पे भी प्रेशर कम रहे, ताकि आप एलसीज भी खोल सकें और मईशत का पहिया जो है वो चलता भी रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में शिरकत के लिए। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। इस्लामाबाद के H9 इतवार बाजार में आतिश ज़दगी का खौफनाक वाक़या पेश आया। H9 इतवार बाजार में लगने वाली आग से दर्जनों दुकानें खाकस्तर और करोड़ों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। H9 में लगने वाले इतवार बाजार में अचानक आग भड़की, जिसने देखते ही देखते शिद्दत इख्तियार कर ली। सदर पाकिस्तान मेडिकल कमीशन डॉक्टर नौशाद शेख अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो गए। डॉक्टर नौशाद शेख का कहना था कि इनकी किसी से कोई लड़ाई नहीं है और ना ही कोई इख्तिलाफ है, जबकि उन्होंने कम्युनिटी के लिए बेशबहा खिदमत अंजाम दी हैं और वो ये काम जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि वो तिब्बी तालीम और सेहत के हवाले से हर तरह की खिदमत के लिए किसी भी इदारे में अपनी सलाहियतें और खिदमत देने के लिए हाजिर हैं। शामिल करते हैं अगली खबर। नाजरीन, बदउनवानी किसी भी माशरे के लिए एक नासूर है। इसी तरह वतन अजीज़ पाकिस्तान का भी सबसे बड़ा मसला करप्शन ही है। करप्शन का पैसा खुद गर्ज, मफाद परस्त, बेज़मीर और बेअसूल अफराद के पास जाता है। करप्शन के बारे में आगाही के हवाले से हर साल दिसंबर के महीने में आलमी यौम इंसदाद बदउनवानी मनाया जाता है। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के मुताबिक मारगला हिल्स के इलाके सनहारी में नायाब नस्ल का तेंदुआ मुर्दा हालत में पाया गया। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक तेंदुए की मौत बुलंदी से गिरने के बाइस हुई और चोट तेंदुए के दिमाग पर लगी। वाइल्ड लाइफ की जानिब से मजीद बताया गया कि हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट से मालूम हुआ है कि तेंदुए की मौत हादसाती तौर पर हुई है। शामिल करते हैं अगली खबर। नाज़रीन, पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में से एक है। मारगला की चोटियाँ हों या दिलकश रावल डैम का व्यू, इस्लामाबाद की खूबसूरती बेमिसाल है। मौसम ख़ज़ा के आते ही शहर का मौसम मज़ीद खुशगवार हो जाता है। इस्लामाबाद में मुख्तलिफ पार्क और शाहराहों पर लगे गुले दाऊदी ख़ज़ा में बहार का मंजर पेश करते हैं। ये था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे रज़िया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।